Kining istorya ni Herodes ug ni Juan usa ni ka pagpahinomdom nato nga ang tinuod nga tawo nga nagtuos Ginoo ug nagsunod sa sugos Ginoo lisod-lisoron gyud sa tawo nga nagsunod sa yawa. Lingyay mong tupad ing nakinsay gisunod nimo ron ana nagsunod ganitas Ginoo makapaabot gid ta nga lisod-lisoron ta. Nya kanang naglisod-lisod sa usa ka tawo nga nagsunod sa Ginoo mao nay nagsunod sa yawa. Mao na si Juan nga nagsunod sa Ginoo nga nagbadlong nga hunongon ang sala maoy gilisod-lisod sa makasasala nga mao si Herodes ug sa katapusan gipunggutan gyud sa ulo. Sa atorong mga politicians kinsa may gilisod-lisod ang mga Marcos, mga Pinklawan o mga Duterte. So makita na ninyo ug unsaon nato paghukom. Apan kun ang naglisod-lisod mausad ang mga Duterte, sila na sad maoy instrumento siyawa. Pero sa pagkakaron, murag sila'y gilisod-lisod. Ang amahan nga nagsigig badlong sa drugas o sa insurgency o corruption, priso. Ang anak ni badlong sad, impeach. Ang mga supporters, taktak. Naasay kaso ang usaga tago-tago na ana mao na siya ang duwa sa kalibutan nya kamo unsa man sugot mo lisod-lisoron o dili. Way tingog mura mo mga patay. Depende na sa atong paghukom. Mao na kining mga martyrs karon sa Japan, San Pedro, kaning Bautista o sila si San Pablo Miki. Mao ni sila San Lorenzo Ruiz, mao ra man ni sila mga tuiga sunod ra San Pedro Calungsod. Mao ni sila atong mga dol-dol gyud sa atong nasod nga nagpakamatay, naglisod-lisod para sa pagsunod sa Ginoo. Ug unsa may bunga kun lisod-lisoron na ta, musangko gid ta sa kasantos, ang kabalaan. Ug kining mga santos mao ni sila ang gitawag dili lang mga modelo sa kinabuhi nga Diosnon kundi agianan sa pagbaha sa grasyang Diosnon ngadto sa katawhan. Kanindot unta kon mubaha ang atong mga grasyang Diosnon. Lingian na sa imong tupad ing na nagbaha na sa inyo. Dito sa Mulaw ni baha, di man to Diosnon kay ni banlas mas mga sapa o ni banlas mas mga balay. Ang Diosnon nga grasya basta mo na ginay mubaha daghan ang mahimong mga kaayuhan. Muna sa inyong tan-aw dinhi sa atong parokya naabay baha sa grasya o uga. Naay baha gyud. Bag-o pa lang tang gibahaan kadtong pag Santo Niño nato nga kana ganing kuan festival. Himo gito nato bisag mubo ra kay panahon kay ni baha ang slots, pero nindot sa tato mubaha sa unta sa PPSC o sa DPR o sa Grace. Ni baha ang sa Santo Niño, naughan man hinoon ang naughan man ang Grace, ang PPSC o ang maingon sad moron ayaw sad padiroy kay di sad namo makaya og upaton
Ato lang one at a time lang ning ato. Bitaw sad musabot lang gid ana nya karon kay manaman to unsa naman si atong pabahaon karon kanina sa tingaling PPSC kay sus ato na bang sugdag tukod ang atong bell tower, ang atong CR diha ug ang atong adoration chapel atong sugdan ba kay para makuana human-human gini siya unta inig pista nato kung buhi pa mo karong July 25 kanindot unta. So atong pabahaon ha mga online parishioners o kita mga territorial ato na sa ning pabahaon. May na lang na nga mao ni atong pabahaon kaysa ang atong dugo mo'y atong pabahaon. Mga igsoon, si David gidaig diri sa atong unang pagbasa tungod sa iyang paghatag sa iyang kaugalingon aron gamiton sa Ginoo. Bata pa kay siya. Iya nang nabuntog ang sundalo nga arogante kayos Gulayat nga champion sa gubat tungod kay ang Ginoo mipabaha sa iyang kusog ug sa iyang kalig-on ngadto ni David. Ang ato sang mga martyrs nibaha ang ilang dugo apan malipayon sila nga mibuhat ana tungod kay gitagaan sa sila sa Ginoo og mga grasya. Nagbaha ang grasya sa kalig-on sa pagtuo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ang Dios nga akong manluluwas. Di gid ta pasagdan sa Ginoo, iya gid tang luwason. Hinaot unta ang ato sa mga leaders sa atong nasod, labi ng ato mga gobyerno, kinirong ilang panagbangi wa magkasinabtanay nga nakaapiktar kayo sa pagbaha gyud sa baha nga makamatay sa atong mga kasilinganan. Mahunong na unta ning ilang pagsigi og dawat ani mga yawanong mga batasan. Mga dato naman gini sila nagbaha naman gini ilang grasya, matagbaw unta ni sila sa ilang mga kwarta ug ila na untang ibalik sa nasod ang angay sa nasod. Matod pang Kristo, give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. Unsa may pasabot ana, si Caesar mao ang kalibutanong pangulo. Nga ang tinuod nga pangulo dinhi sa atong nasod dili kining atong presidente kay ang nagpili niya kita man, kita mao'y iyang amo, dili kay siya mao'y amo, pero kay na lipat man sila karon maoning wa siya kahimo ang ato rong pangulo, wa makahimo pagpugong sa mga yawanong buhat labi na gyud kining corruption dinhi sa atong nasod. Hinaot unta nga makahimo siya nining iyang pila na lang ni katuig, murag duha na lang, wa na gani kabo mga duha na lang katuig ang nahibili niya aron siya makapruiba nga matawag siya tinuod nga alagad sa atong nasod isip executive branch nga presidente ato nang iampo. Og ang ato sang ubang mga katauhan, mga leaders, di ta sila malipat nga mura nanog sila tag-iyas nasod. Kung dili sama ni David, mapaubsanon siyang mialagad sa nasod sa Israel, hangtod yun sa iyang kamatayon. Si Juan sad nga magbubunyag nga mao na gyud nag-andam alang sa pag-abot sa Mesiyas, malipayon pod siyang nagpakamatay og nag-alagad sa katawhan hangtod gyud sa iyang kamatayon. Batan-on pa lang kay siya, mga 30 edad, 30 anyos. Lagi katapusang lingi sa imong tupad na okay na nimog patyon ka. Na kono. Bisag mga tiwasuno na kay gnaong. Di lagyapon gusto mamatay pastilan sao na na. Ako na. Ngayo kita gracias Ginoo ani. Og giampo nato labi nang ato mga batan-on karon
mahimo unta silang lig-on sa pagsunod sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Mga igsuon, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang matarong kahayag diha sa kangitngit alang sa buutan. Kasabot mo ani? Ang matarong kahayag diha sa kangitngit alang sa buutan. Lingiyay mong tupad ina buutan ka? Lingiya ba ina buutan ka? Kay paras mga buangon, ang matarong, unsa man? Disturbo nila, kaaway nila, kangit-ngit nila, paras mga buangon. Pero paras mga buutan, magtinarong gani ang usa ka tawo, ang buutan maka-appreciate gid na. Pero magbinuang gani ang usa ka tawo, ang buutan madisturbo gid na. Ari na tas mga buhat nga matarong nga murag kahayag para sa mga buutan, kanang pagpangurakot sa flood control project budget o sa uban pang budget sa atong gobyerno, matarong ng buhata dili. Lingay mong tupad, nalipay ka wa ingna. Nalipay ka wa. Oy, naiuban nalipay kay nakabenepisyo. Kanang panahos eleksyon, 3 days before, 2 days before niya manghatag og ayuda, matarong na dili. Kusga. Kinsay ni linya atong niaging paghinatagay. Lipay kayo, linya gyud bahala na og init kayo. Naipipilang malipay. So mga igsuon, unsa man ning taong matarong? Ang taong matarong kanang nagsubay sa katarungan or hustisya. Kanang nagsubay sa kamatuoran, dili sa bakak. Kanang tao nga nagsubay sa mga pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa demonyo. Isa ang kamot, kinsa dinhi nga nagsigig yung buhat o kamatuoran, wa mamakak. Taas ang kamot. Pulos gidi ay mo mga buangon. Apil ako. Kana, mo na dakong problema. Kay ang bakak, kangit-ngit na, ang kamatuoran, kahayag na. Ang nagbuhat sa kamatuoran, relax. Ang nagbuhat sa bakak, ratulon. At tanawa inigngit-ngit, di ba maratol ka? Hala. Inighayag, ay salamat. Di ba? Wala yun ka. At tanawa, kanang nangolor sa buhok, pananglitan. Nangiski sa kilay, na mental snaong. Tanawag mag-uwan, maratol na. Mukampat man nya kanang nangorol no color sa buhok, kada adlaw ga check up nas puno as buhok ratol kay na dugay kay na makabiya sa samin kana ginagmay pa lang ng pamakak ha usahay gani ato maginang tan-aon nga enhancement pero makaparatol na labi na ginang manumpay sa pilok. No, simbakog matangtang. Nagalakaw ka, gabitay ng pikas. Kadakong ratol, niya, naapadyo ka sa jeep, gaana ka ba, pag piyong-piyong ni mo, natangtang, katawan ka sa imong atbang. Anong imong sa nang gisumpayan, namakakig ka. Mao na, makaparatol ginang bakak, makaparelax gina ang kamatuoran. Sa atorong mga politicians, kinsa may murag medyo relax, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Ay tubag ka na. Maakyos na sa koronaan Ang ako lang, panidaan na to, na maginang social media, na anang mainstream media, na anang TV, na anang radyo, atong tanawon, kinsa nila ang murag ratol ba? Kay hapit na rabang eleksyon, hapit ng eleksyon, karon 2028, oy mo kilab na lang na,
Wa na gikulbaan na ron sila ang mga buangon. Pero ang mga tarong nga mga politicians, relax. Tanawa gikan sa presidente ng national nga mga positions hangtod sa barangay levels. Ang angay natong suportahan kanang mga politicians, kanang mga aplikante sa pagka-leader kunuhay sa atong katawhan. Di man na leader, pagkaalagad. Ako mohonong nakog yaw-yaw anang leader sa katilingban. Ato na nang tawgog alagad sa katilingban. Gikan sa nasyonal nato nga mga sulugoon hangtod sa barangay level nga sulugoon. Kay kanira bang mga tawhana, inigdaog nila, ilang hunahuna, leader sila. Dili oy, alagad, mga sulugoon. Sulugoon sa nasod, sulugoon sa katawhan. Maubitan ng mga play sila panahos eleksyon, pero mga animal kay nastanan ang uban. Kaya ang ilang hunahuna nga inikadaog nila, sila na kuno'y hawd sa Pilipinas. Sila na'y gamhanan. Dili oy, muna ay gid mo kalimot. Kamong nanimba, kitang nanimba, kamong naminaw diha sa aning akong mga misa sa online. Di gid ta malimot nga kita maoy gamhanan sa atong nasod, dili ang mga sulugoon. Sa inyong balay, kamong mga dato-dato, kinsa may gamhanan? Kamong tagiyas balay o ang inyong sulugoon? Tubag. Pulos man sa demo, pobre wa man sa demo. Father, dili ko makarelate. Simple ra na ang tag-iya sa balay maoy gamhanan, dili ang sulugoon, dili ang bisita. Dili ang bisita. Dito migikan sa among tagsa-tagsa ka mga gitambungan nga mga national gathering sa atong pagka-shrine o sa atong pagka St. James. Dito sa Butuan, sa Buena Vista, dito ang gathering, national gathering karon sa atong mga shrines, sa mga Santiago nga mga parishes and devotees. Dito ko nitambong February 4 to 6. Unya ang kuansad ang atong mga shrines, doon na sa tay upat ka representatives na dito sad sa Malolos, Bulacan. Nagbagyo. Pagpanguli na ting bagyo, signal number 2 dire. Ito nga, murag nga ratol mi, pero nako, mawara ng bagyo eh. Ito nga, na kauli gid ming tanan, praise the Lord, unya, wagay na hibilin. Nakauli gid tanan. Nining panahon na, gipanghisgutan, sa amo ditong gikuanan, gipanghisgutan, nga si Santiago di ay, usagyod ka maayong modelo sa pag-alagad sa katilingban hangtod sa kamatayon. Nya kita sad kay ngamo didtong kuan, ngamo didtong murag tema ningon man, I am greater. I am greater. Labaw ko sa uban. Pero ang pasabot ato, labaw ko sa uban diha sa pag-alagad, diha sa pag-antos, diha sa higugma og uban pa. Gilingi ako no imong tupad na palabuan ko nimo sa akong paghigugma nimo. Igna ko no. Magpalabuanay unta taba. Dili magpalabuanay sa garbo kay kanang garbo, kanang mga sala, kanang mga daotang buhat makapaubo na. Ang maayong buhat makapalipay. Muna pag-abot na dito gabagyo na niya pagka pizza size katapusan namong kanang adlaw mag-Camino walk man og 7 kilometers. Niya purti man kusugas uwan. Ingon dahil usaman dayonon dili. Pero ang among pluvial na activity na cancel kay ingong mayor, dili pwede kay basin hinaog mga lunod mo dito. Karon ang Camino walk 7 kilometers magsugod og alas 4:30 kadlawon. Ang pangutana, dayonon dili. Ingon dayon ang among
mga pari dito nga mga head ba na uyunan nga ugma rain or shine mudayon gyud ta. Ang mukuyog pagdamog inyong panagang sa uwan. Ang dili ka sustiner ay nalang sad mo kuyog. Pagkadaghanang nanguyog hasta pang nagsungkod. Nakuti ba ka ni mamatay ron? Uwan ra ba kayo? Nya, layo-layo ra ba? Nakaabot yun silang tanan sa simbahan. Ngunang dinhis ato na amantay mini kamino, kaduha na nako gi-cancel kay nag-uwan. Ningon ko sugod karon wa nay uwan nga makababag sa atong mini kamino. Ningon sa dayong uban, di na kumukuyog. Ang buangon mong dagko. Mao na magpalabuan na ita. Kana bang dili unta ta mababagan sa kasakit, di ta mababagan anang mga buangon. Kay kung naa nay mga buangon, mao na nang panahon na nga mugawas ang ato gyud tinuod nga kahayag. Aron mailhan kung kinsa gid nato ang tinuod nga kahayag ug asin sa katilingban. Muna, diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo, mga igsoon sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og laom nga mga pulong og dagkong kinaadman. Iyang gikalimtan ang tanan, ni focus ra gid siya sa kasakit ug kamatayon ni Kristo sa cross. Pasabot gipuy-an ni San Pablo ang cross ni Kristo, ang kasakit ni Kristo. Mao na inindot. Nakaroon pag-abot na mo sa airport, na-cancel man ang flight pagkapit sa 5, pagkapit sa 6 nga manguli na may 40 namang daghanang pasahero. Kami naka-online check-in mami ni James kaning atong sakristan. Ditso naming so dito. Sus ni announcement ang counter sa Cebu Pacific na apay wa pa maka-check-in nga mga pasahero. Sorry for the inconvenience. Kinsa ninyo ang willing na mo give up sa inyong seats kamong naka-check-in na para i-give way na to sa uban nga upa ka-check-in na ami ihatag na mga favors. Lingi-lingi din kong James na ko. Ulitaw magyud ka James, ako ulitaw mo sad ko. Basin og naay mga minyo ron diha nga nila mga anak dahuwat na to. Give up ba ta? Okay ra ko dre. Ngadto di Miss Counter, give up ngadto. Pag give up na mo ni duol masang atong mga kauban nga duha ka buok, sila di mo iwa kasakay. Mga tiwasunon ra ba sa Uy, pader, kamulay mahibilin pader, kami makalarga na ko, sige, kay may kusog parong hangin. Adiwas ako may ngunanay. Ngayon ko nga, i-give up ba? I-give up ang among seats. O nagpabilin mi dito, asa man mo pader, nagpaid kabalaka kay ulit tao may pulos. Total na, sa ko na ilang Madrid dito, nako, pilaray pag-take sa ato. Di ba nakaila na mo ang mayor sa Buena Vista. Nya nangandoy siya pa diroy, may tato maka-spend ka bisag usalan kagabi is balay kay magtabi ta. Gitawagan din ako. Dito may gi-shelter mis balay pagkahaya-haya. Og nilarga may gabi nasad. Tagbaw mi dito, kaon pa, igda pa. Unsa pa man lain? Murag na. Storya ra. Mga igsoon, ang kinibang gitawag nato og kahayag dili ni masukod pinaagi sa pulong. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ipadanag ang inyong mga maayong buhat ug aron magdaig sila sa langitnong amahan. Ang sukdanan di ay nga ang atong gibuhat maayo, ang mga tao makadaig sa Ginoo. Ilingi na sa imong tupad. Hingna, pila na slot imong napalit. Pangutan awa, na pila na slot imong napalit.
Ana, nya moingon gani siya, kada semana gyud ko, praise the Lord. Ana adayon. Sa ato rong nabuhat dinhi sa atong parokya, sa inyong tan-aw ang mga tao o kitang mga parokyano makadaig tas Ginoo o makamahay. Tungod man is inyong mga slots. Sa katong atong bag-ong sinulog nga nahuman nga malampuson sad bisag giuwan ta, sa inyong paminaw atong hitabua makadaig tas Ginoo o makamahay. O perting sakripisyo atos mga dancers o uban pa mga kapitan, daghan kay nagsakripisyo ato og nakadaig tas Ginoo. Mga igsoon, padayon pa ba mo palit og slot o dili na? Sige, mo report ko ninyo ha. Hinair ba kay atong slot karon basig mo paspas na ni kay mo padayon naman mo. Nabay na humang balay dong. Ingna ko no. So, ang atong grace, niabot nag 172,028 ka slots ang atong halin, napay 527,972 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Katos mga tubig-tubigan ba? Onya, ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi niabot nag 96,850 ka slots atong halin, na apay 3,150 na lang ka slots nga available para ni sa part 1 nga PPSC. Tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR para itukod og mga balay 34,475 na ang atong nadawat, nya equivalent unta ni siya sa 57 ka balay, pero sa ako nang gikaingon pag analyze karon dili man day 60 ang atong mahimog yung budget sa kada balay, moabot na siya mga 75, pero humnon tagyud usa ning 57. Karon ana sa kunoy na humang usa, so tulo na kabalay atong nahuman, atong suwayag tan-aw ang lain na sang nahumang balay. O mao ni siya ang before, portig yung pagkabanlasa kanang iyang gibarugan, binig picture na to mao na ang ilang nahimutangas balay. May gani kay wa na siya na apil og kabanlas. Nya after na ilang balay. So okay na kayo. Pwede na sa nabanlason. So, salamat kayo. Atong pakpakan na sad ang nabuhuman atong balay. Nya, sa atong gipanghimong balay karon naa na gid sa 70 to 75,000 mo nang i-set na lang itong 75. Pero humnon taning 57 o kanus-an ni mahuman. Nya, pahinomdom na sad ninyo kay para makapalit yung mog slots unsaon man pagpalit. Una, kaning ato mga lamisas gawas, palit mo diha o sa atong opisina. Unya, pwede sad sa atong bank accounts. Tanawa din sa atong screen, kining bank accounts nga atong gibutang, maura ni siya gamita. O wa gani sa atong screen, ayaw gamita ang bank accounts, ha? Mao ni siya ang bank accounts, nanay bank account name o account number. Nya, pwede sad sa atong GCash, kaning mga GCash karong gibutang dinhi, open pa ginitanan, hasta ang akong GCash. Pero hapit na mapuno. O niya, pwede sad ikwarta padala, kini gyapong mga ngan nga nasa atong screen, mao ipadad labi na gyud sa akong ngan. Ay lang ko padad sa Western Union, kay gi-block na gyud ko sa Western Union, tibuok na gining kinabuhi tingalin. So mga igsoon, kining atong mga gihimo makahatag gini og kalipay. Atong pangandoyon nga kining gibuhat unta sa atong mga politicians karon, ila untang paningkamutan nga makahatag og kalipay sa mga kabos. Kay matud pa sa atong unang pagbasa, unsa man ang puasa nga akong gikinahanglan, pakana ang gigutom, atimana ang mga byuda, mga ilo, ang mga kabos, ang mga way balay, ang mga masakiton, maunay makalipay sa Ginoo. Mao sanay makalipay nato. Kumusta man sa grupo ni
Marcos, grupo ni Duterte, grupo sa Pinklawan nga karon nagkuntis-kuntis o kinsa gyud mahimong alagad sa atong nasod. Kinsa Manila ang naningkamot gyud para sa mga kabos, para sa mga mag-uuma, para sa mga mangingisda, para sa mga senior citizen, para sa mga waybalay, para sa mga masakiton. Kinsa Manila ang tinuod yung naningkamot ug nakabuhat sa ilang pagpaningkamot ato ng suportahan o kinsa gyud mas naningkamot nila. Dili na ta magsigig ingon tungod lang kay panatikos sa Marcos, panatikos Duterte, panatikos mga yelo, di na na mo'y mao karon. Tan-aw nato kinsa nila ang naghatag og kahayag. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna kita na lang kay managan. Oh, mas maayo pag kamoy managan para mahimong sulugoon sa nasod kaysa managan ng mga dato kay nato mga politicians nga mga milyonaryo, bilyonaryo nga nagsigilag pahimo sa atong nasod. Way mga katagbawan sa ilang kwarta o sa ilang gahom. Ato na silang hinginlan kay dili sila mga sulugoon, mga kangit-ngit sila, mga trahedya sila sa atong nasod na karon ni ut-ut og maayong atong nasod kumparar sa uban nato mga silingang nasod mura na tag mga pulubi. Sige na lang tag pangayo nila, sige na lang tag import ngadto nila, wa na gani tay gika-export nga dagkong mga produkto. Kita na noy gasigig import nagpangayo nila. Sige na lang tag pangutang mga baga na kay tagnaong, di ba kanang sig pangutang inom na nimo bagag naong na ikaw pa dira nangutang man ka, wa ko mangutang unsa may ako nangayog slat. Kining hikap sukad pag NSO na no makaayo gid nang hikap ingna ang imong tupad ingna nahikap pa na ka ingna hikap ba? Ang nang point of contact ginang hikap. Mo bita na usahay no nga murag sawayon ta sa atong ubang mga igsoon nganong naatay mga rebulto nga atong hikap-hikapon sama ng crucifix. Kanang importante gid ang hikap. Ug wa gitay mahikap murag dili kaayo epektibo ang atong connection. Bisan ang Ginoo mi-allowed ni ana mao na si Jesus lakaw-lakaw siya nalay makahikap bisag sid-sid sa iyang sinina unya nangandoy nga maayo ayo gyud mao sad na ang Birhen sa Lourdes o sa lain-laing birhen nga nagpakita ang mahal nga birhen na ay rebulto atong himuon moadto ta didto mo pilgrimage mo hikap ranang rigla o kani Lourdes inahan sa kanunayng Panabang, Santo Niño, kanang paghikap. Importante kay na. Unsa may naa sa hikap? Hoy. Kanus aman ka mo hikap. Mananglitan kamo mga asawa, kanus aman mo hikap sa inyong bana. Unsa bay naani mo nganong mohikap ka na sa panahon di ka mohikap niya unsa may naa si mong hunahuna. Usa sa mga timailhan ni ana nga imo siyang giisip nga kabahin sa imong kinabuhi labi na gid sa imong panginahanglan. Namitang eskwela patas una nya wa tay tubag nya bright kay mong tupan mo hikap mga pako na kay assignment nya wa sa tay kwarta mo hikap sa tay gay tagamayng pan diha gay tagamayng papel diha gay tagamayng ballpen diha ano bunga na sa atong pag-isip nga kani siya kabahin sa akong kinabuhi labi na sa akong panginahanglan. Lingiyay mong tupad ina kabahin ba nimo kining atong parokya? Kabahin dili.
Nya, sa may imong buhaton. Ka nga, palit og slot. Kaya mo manay atong point of contact. Ang imong point of contact sa atong simbahan, ang slot. Na, hikap kita. Hikap kita sa atong pitaka. Aron, muhikap sa sila dito sa resibo ang opisina. Or hikap sa kas imong cellphone kay mo padala kas GCash or sa kwarta padala mo adto sa sa Palawan o uban pa mo point of contact mo bitaw nga murag nasuod nato ang ato mga online parishioners. So kamo mga online parishioners bisag wa ta magkita panagsara mo ay siguro makaari pa ba mo Compostela, magkita pa ba ta or makabisita ba konyo diha asa mong mga nasura. Ang importante mupalit mo slot. Ana na siya. May kamo, ni isip basad mo nga ako kabahin ko ninyo. Muhikap sad mo na to. Ayaw kaya. Dibila pa lang noon ta si tagikap. Muhikap sad ko. Maghinikapay tang duha. Dali kitang ma-develop. Ang ako na lang hangyo ninyo, follow na lang mo sa akong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Kibaw mo? YouTube? Padriciano Ubod. 285,000 subscribers ni. Unya inyo nang i-share ngadto sa uban, i-share. I-like, i-share. Unya human na mga advertisement ay lang sa ninyo dayog pag na. Nga naman, kay pinaagi ana, atong masabuag ang ato din mga misa, ato mga pamalandong, niya, kung naasay income gamay, matagaan punta. Be, ako kunong suwayan, be, kamo din ni Aaron. Pila man kabuok ninyo nga, kada adlaw gid mo view aning akong YouTube channel, taas ko no ang kamot, be. Tanawa, di ba, unom ra kabuok. Kamong uban, wap aday mo, makigsuod nako, wap amo mo, makauta malipay ko anang naay, mumisa kog patay niya, moingon dayon, padir, kinibaya siya no, sus padir, gikas buntag, natos hapon, magsigil, ginig paminaw sa imo mga video. Sunod na sa akong misag patay, natos laing lugar, kani padir, fans, kay nini mo padir, sigil, ginig tanaw, nakapamalandong ko nako, maudeng wa kayo mo view sa akong YouTube no kay mga matay man day sila. Dili sa doy kamo sa ba. Ana mo say magpa-picture nako diri nga moingon nga padir ko anyo kayo. Sige gin mi og paminaw nimo. Wa man sad mamatay kapalit magslat. Sa atong unang pagbasa, ang Ginoo mihatag niadtong duha ka papan, the tablets of the Ten Commandments, og maotoy giisip sa mga Israelita nga ilang point of contact ngadto ni Yahweh, ang Ginoo nga ilang gituhuan, o gibutang sa templo. Ang templo nga gihimo ni Solomon nga matod pa niya, nakahimo kog matahom nga balay alang kanimo sama ning atong simbahan. Nakaingon si Solomon, mauna ni ang lugar nga magpuyo ka hangtod sa kahangturan, ang templo. Pasabot, nangandoy di ang Ginoo nga maghimo tag balay nga alampuanan nga ninduton yun nato. Lingi ay mong tupad na ginindutan ra kaning atong balay. Ginindutan ra mo ni atong simbahan. Nya gusto pa mong ato pagining panindutan. Unsaon man ato? Ang bright ninyo di ay kay mo na. Kanara gid atong buhaton palit og slot. Mag-anam ginagkanindot ang templo. Kadto sad sila Solomon, wa to sila mag-slot-slot. Unsa may gibuhat nila? Nagtinabangay sila pagtrabaho og pagsigi og pang sulong gubat ngadto sa laing mga nasod aron nga ang ilang mga bahandi ug ang ilang mga kabtangan
maangko nila nya trabaho silang maayo ilang katawhan aron ang ilang gipanghimo nga mga kanang naabot nila mahimo sad nilang murag kabuhian mao na nga nagtinabangay. In short, mapanindot lang nato ang templo sa Dios basta magtinabangay ta. So mga igsoon, kining pagtinabangay design gid ni Ginoo og kanang mga debosyon kining misa paagi nis pagtinabangay kanang ginagmay natong ihog dihas kolekta pagtinabangay kana siya. Mao bitaw karon ako makaistorya man ko pipila nato dinhi ka mga LGU hasta dito sa akong former nga paris tinabangay pod mi didto naagi mamugna nga makaingon mi ba makaana mi nga hasta no nahimo man ni nato ikahuman ba makaingon ta nabuhat man ni ana dito sa akong former paris hangtod karon dire di ba makaingon man sad mo no naman tay nabuhat dinhi makaingon mo hasta no nabuhat man wadi mo kana hinaya sa inyo mga tingog kuwang pagidiyay no makaingon ta nga nano mo ni mabuhat sa una karon nabuhat man tungod sa pagtinabangay pero magsigi na tag-away magsigi na tag-kompetensyahay dili na ta magtinabangay dili na mahimong sentro ang Ginoo nato mag-anam gyud kagusbat ang atong balay ang atong templo kay ang tinuod nga templo sa Ginoo mga igsoon mao man ang katawhan sa Dios ang tinuod nga simbahan mao man ang iyang katawhan mao na ang pagtinabangay expression of love unya kanang tawo nga naghigugmaay munindot gid na ang ilang kinabuhi mag-anam gid kanindot no limit ang pagpanindot niya na Lekin sa dinhing mga asawaha nga makaingon jud ka ang akong bana padir hangtod karon nindot jud kaayo taas ang kamot wa gini isa ato ay usa na way ni apas na lang ba tudluan sa speaker ko sa isa sa dia murag wa na gitoy klaro. Tanawa kamo mga asawa nganong dili naman nindot inyong bana kay wala naman mo magtinabangay nagsigi naman lang mo inawyaway nagsigi na mo tan-aw sa mga apan dili sa panginahanglan. Musbuna ko ha aron magkatinabangay ta ayaw pagsigig tan-aw sa iyang apan kung dili sa iyang panginahanglan. Kana bitan na magpatambag nako Pader, unsaon ako nga among relasyon sa akong bana o sa akong asawa, sa akong mga anak, porti naman gining pagkagubaa, unsaon ka ni nako Pader nga ma-restore, mabalik sa nindot nga relasyon. Usa lagi akong tubag ana sugod, kakita bakas panginahanglan sa imong bana o sa imong asawa? Nakita ba nimo ang iyang panginahanglan? O ang imo ra yung panginahanglan mo imong nakita nya gamito nimong imong bana, gamito nimo imong asawa para pagtubag sa imong panginahanglan. Di na mao. Si King Solomon nakita niya ang panginahanglan sa ilang katilingban. Ingon siya, Ginoo, ikaw ang naghimo sa langit ug sa yuta, pero nagpuyo rakas mga panganod ug sa tulda. Mao nang naghimo ko karon og nindot nga balay para nimo. Nakita niya ang panginahanglan. Si Jesus pagdunggo sad nila ang mga tao purting daghanang masakiton, lain-lain lang mga giyawaan. Kita yung Jesus nga murag wa gyud intay nakatabang nila. Mao nang nakita niyang panginahanglan sa mga tao, iyang gihatag ang healing power. Nga bisan lang katong tanan nga mopundok kahikap lagamay niya maayo gyud kay ang Ginoo mo tan-aw gyud sa atong panginahanglan. Nilingay mong tupad ingna unsa kay gikinahanglan padersiano karon? Ba na.
Ansay akong ginahanglan? Pataka lang mo. Dili ay nga mahurot og kahalin ang slat. Dili kay manginahanglan lang kog slat, unya gamay ra kay inyong paliton, mahurot gid untag kahalin ang slat. Ana, unsa karoy gikinahanglan sa ato mga kaigsuonan nga banla sa baha ang ilang balay? Balay. Thanks be to God na anatay nadawat nga mga donation sa atong DPR nga makaabot nag mga 57 kabalay. Unya nakahimo na tag 3 kabalay. Pakpaka na to. 57. Nagkaistorya mis pipila ka kapitan dire ingon sila padirwa pag ina mahitabos ko pustila ang simbahan gahimog balay. Nako dito sa amo San Vicente nakahimo mi didto 151 kabalay. Oh. Adi mo to, mura mo gaduda. Nya kadtong panahos pandemic, bisag wa na gani pandemic, manghatag gid mi og mga 5 kilo rice, mag-average og 2,000 ngadto 3,000 ka pamilya, mga kaupat ngadto 5 kada tuig didto. Ngano man, nakita man namo ang panginahanglan. Sige mamigtan-aw sa panginahanglan. Anha kita magkahiusa diha. Ayaw tan-aw sa imong panginahanglan. Ang panginahanglan sa imong isig katao. Sa ato rong mga leader sa politika, kinsa man gikan sa national hangtod sa barangay level, kinsa kaha diha nga mga officials elected ug appointed nga ato yung maingon nga nagsigi yung tan-aw sa panginahanglan o mitubag sa panginahanglan sa katawhan. Mga Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group. Ay, tubag. Kanang, di ba? Maunay nindot kayong i-gauge na to. Kay doon na rabay umaabot nga eleksyon, may nang magsugod na takaron. Karong 2028, eleksyon naman. Ang mga politisyan, 2022 pa lang, nagsugod na silang plano para 2028, ang ubang mga politicians. Kita sang mga bumubutar, kita mga pumipili, kita mangyod ang tinuod nga haring lungsod, haring nasod. Kamao sa doon tatang mo pili. Kay pataka lang tagpili ang mga tao mapahimuslanon, mao ni karon kinawatay to the max. Trillions ang ilang gikawat aning ato mga sulugoon. Wa ra bagyod masakpi. Nganong di man masakpan, may kay nilang pagkasabot gikan sa nasyonal hangtod sa local level, nagkakunayb gid ning kadaghanan. Luoy ka kitang nagpili nila, kita maoy nahimong uyamot kay ngano man ang atong gipili gasigi na lagpahimos tagbaw sa ilang panginahanglan, wa na mo tan-aw sa panginahanglan sa mga taong nagpili nila nga mao ilang mandato sa ilang opisina. Wa na mo tan-aw. Napaday ni tan-aw karon nga ang atong mga flood control wa day mga kabilyang gipamutang, gipile ra day ang bato nya pagkaigos baha nangalusno lang na gipangpicturean sa social media ay. Karon na sang bagyo na sad nga si sa tong bagyo Basyang una na sa flood control nga na kuan na tingin na sa una natandog na tingali na panahong Tino o katong una gipun-an na sang Basyang anahugno na gyud anakita mga bato ra di gipile na gagmayng kabilya lagyo pagyud kayo kinsa may makasustinir ang nagsigihag damag sa tubig nga flood control man na nganong gibuhat mo na nila kay ilang gitubag ang ilang panginahanglan dili ang panginahanglan sa katawhan nga maoy nagtuboy nila di na nato usbon ngita ta makita man gyud nato mailhan man na social media, na mainstream media, na radyo, na TV, na mga istorya-istorya. Di lang sa tamo nunot dayon. Ato sang i-verify sa ilang binuhatan. Para nako, dili tamo ingon, loyal ko sa mga Marcos, loyal ko sa mga Duterte, loyal ko sa mga yellow or pink. Ayaw na, ingna, loyal ko o gusto ko nga makapili ko og mga sulugoon
nga kamaong moalagad sa panginahanglan sa nasod, dili sa ilang personal nga panginahanglan. Sulugoon man na nato. Sulugoon na sila oy. Tanawa karong panahos eleksyon, sunod tuig. Tanawa sunod tuig. Daghan na kayo na nga magsigig pamarayig nato. Unsa man gyud mabukas ilang baba, mualagad, muserbisyo, may kayong hapakog bato. Ang uban ba? Ang uban. Serbisyos kagaral ninyo, nya ini kadaog mura na mo mga hari, mura na mo mga emperador, na kamon, emperador mo inom ra ba ko na usahay. Ari lang tas pundador nga kamo na magbuot, mura na mo dili sunan gaanang gipili og 32 million i-impeach gyud nila ang mga congressmen nga naa sa House of Representatives nga mao'y representante sa ilang mga distrito sa katawhan. Wa amot naka-check baka sila nga kung ang ilang distrito mao ba jud kanay panginahanglan karon nga ilang i-represent ngadto sa Congress. Nakaron gyud mag-impeachment gyud ta, mag-impeachment gyud ta para sa Vice President tungod aning 125 million na confidential fund. Mao baka nay sentimento karon sa mga distrito nga ilang gi-representahan. Amot ni check pa ba na sila? Bisag kanilang atong gidaghanon din Unsa may ganahan ninyong i-check karon og tagaag hustisya ang 125 million nga gi-accuse nga nabati pagkagamit sa Vice Presidente nya gi-approve ra baskuha nga wa kunoy anomalya nya imo hatagan yung anomalya sa Kongreso. O kana bakang flood control nga gideklarar na ginas atong presidente, daghang ghosts, daghang substandard, trillions ang nawa, nganong wa naman nahisguti karon. Nganong ari man ta mo shift sa impeachment. Nagamay kaayog kantidad 125 million inka haron sad makurihian pader. Unya katong to ang flood control kinsa may kurihian nato tong wa pa may napinpuwent hangtod karon. Purti matunda ko at trillions man to. Ingon ana ba? Basig panginahanglan ra na nila nga i-impeach ang Vice Presidente for their political agenda. Pero wa sila'y agenda para sa kaayuhan sa nasod aron makoreksyonan kining corruption nga trillions of our funds. Inutang ra ba nato ang mga funds nato uban mga budget, inutang ra ba nato nangawa na sa atong panudlanan, wa madapat sa atong mga proyektong panginahanglan gyud sa katawhan. Mga igsuon, kinahanglan tag point of contact to our God, and that is our heart. Muna may touch my heart, O Lord. Hikapa ang akong kasing-kasing mahal nga Birhen Maria. Mahal nga Birhen nagtan-aw gyud sa atong panginahanglan. Maunang bisag ang iyang anak maoy patyon para lang ta maluwas, iya gyung gihatag. Kay wa siya maghuna-huna sa iyang panginahanglan kung dili ang atong panginahanglan. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna andam kong mutabang nimo. Ingna ba? Na andam jud kong mutabang nimo. Nya ingno di kasi imong tupad, ayaw nagpaningil ha. Sa atong unang pagbasa, si Hari Solomon miangkon, kay gitagaan man to siya og kaalam nga Dios non, miangkon siya nga dili gyud takos ang nindot kaing templo nga iyang gihimo, dako og ang nindot kaayo, dili gyud takos nga papuy-an sa Ginoo. Niangkon siya ba? Ingon siya, di man gani maka-igo ang tibuok langit sa imong presensya, unsa na kaning gamayng templo nga ni aras kalibutan. Moto nga nihangyo siya nga bisan dili takos Ginoo, hinaot unta nga maluoy kanako, mupuyo unta ka aning maong templo
o maminaw unta ka sa among mga pangaliya o sa among presensya. Kining atong templong gibuhat, kining simbahan sa inyong paminaw, angayan kaning puy-ag Ginoo. Kini ba? Kinirong atong templo. Angayan? Gubaon magani itong bangko. Pero pag abot na ni Kristo mga igsoon, lahi na ang meaning sa templo. Niingon na ang Ginoo, asa man ko puyo. Dili ang akong puy-anan, mao ang templo nga makita. Kaya ang akong puy-anan, mao ang inyong kasing-kasing. Ug mao na nga niingon na si San Pablo, ang atong lawas, mao ang templo sa Dios. So ang sakto di ay nga atong andamon nga angayang puy-ag Ginoo, ang ato di ay kasing-kasing. Lingi ay mong tupad ing na nagpuyo ang Ginoo diha nimo. Yeah. Na nagpuyo. Unsa may pipila ka mga timaan nga ang Ginoo ni puyo na nato. Ang una gyud, magpuyo sadta sa kamatuoran. Truth. Kaya ang Ginoo kamatuoran man. Kinsa dinhi ang wa gyud kapamakak so god atong February 1 hangtod karong February 10. Taas ang kamot. Na, tuwa na, wa na ni isa. O, kana. Nga check up lang na siya. Unya, kusog ka itang manghukom sa atong isig katao. Kusog ka itang manulisok sa atong isig katao. Nakita di ay utro man sa di ay itang bakakon. Unsaon pag hukom sa usa ka bakakon nga sad-an ang iyang isig katao, labi na gyud kung ang sala nga iyang ihukom nga namakak ang iyang isig katao. O bitaw aning impeachment karon na ay usa ka congressman, di lang ko na ko isultingan kay naa mo na social media, gipangutana siya sa usa sad ka reporter na ana sa social media. Your Honor, kamo may muhukom sa impeachment batok sa Vice Presidente tungod aning graft and corruption sa iyang confidential fund. Angayan ba mong muhukom na kamusan ng mga congressman daghan man sad kay mog mga graft and corruption na accusations? Nagkabunga-bunga in tawag tubag ang congressman oy. Mo na ningon si Kristo, ang buta dili gyud makaagak sa laing buta kay mga hug gyud sila sa kanal. Ang pagpamakak usa na siya ka pagkabuta. Ang bakak is darkness. Ang bana nga bakakon di gyud makapalambo sa iyang pamilya. Ang asawa sang bakakon di sad kapalambo sa pamilya. Ang mga anak matakdan sad nas kabakakon. Mo na diri sa atong ebanghelyo si Hesus nagsugo sa iyang mga apostoles nga mangaon, pero wa niya gisugo nga manghunaw gyud kamot sumala sa gisugo sa mga Pariseo o mga Hudiyo, kanang proper washing of hands before eating. Unsa may gibuhat sa mga Pariseo? Ni reklamo, ngano man ang imo mga tinun-an di man namang hunaw. Di ba kamo? Padan tingkaon ron labi nag budol-budol nga kaon kanang kinamot ba? Nya naay ni sagol nga wa gyud manghunaw. Ganahan pa mo mukaon? Utrosan mo mga Pariseo dahil mo.
Pudit pahunaw sa dito. Kana bitang anas inyong balay nya imong usas imong mga anak gikan panggaduwa glastiko dito silong nya igabot bitso dayog habhab amahapakan gid eh. Ikaw ba wa panghunaw sa dito? Ana man tano. Ana. Adi mo ana. Ani sa ato pa gusto kitag limpyo. Limpyo kay di na to gustong sudlan og hugaw ang atong lawas. Pero para di ni Kristo ang pinakahugaw di ay kana di ay pagkahipokrito. Hipokrit. Kanang tigpakaaron ingnon. Mao ginay labing hugaw. Lingi ay mong tupad na tinuod ng imong naong. Ing na mao ginay imong naong. Wa na magpakaron ingnon. Daghan kay rong magpakaron ingnon kay daghan na kay tag mga technology labi na di social media tan-aw nimong naong hamis kaayo inig hatag las ilang picture pero inig ambot ay kita ninyo sa real nga naong daghan di kay mga tunok-tunok tan-aw nimo purtig yun ka taas ang ilong abot ay ninyo piyanga pa bukad pa ngano man kuan naman makraft naman diha sa social media. Nya karon sa daghan sa kay mga waxing sa naong kanang tabon-tabon sa naong ba, mga foundation ana, kuluran ang buhok, kiskisod ang kilay nya badlisa na lang, nya mga color-colors ngabil ngari pagpakaaron ingnon man na. Tabunan nimong kamatuoran. Ang mga laki dagko na kay dughan ana, ang mga babae sad yapis na sa kay dughan. Naama sa sila'y pamaagi, ana. Di ba? Pero pagpakaroon ingnon, po na. Ang nindot gidi ay, ang gusto di ay Ginoo nga iyag yung puyan, kana gidi ay kasing-kasing nga matinud-anon. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa to? Pagkahiligog ngaon. Mong balay, puloy-anan, Ginoong Dios, gamhanan Dios. Ang sa in English ana naman ay nindot kay kanta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God, mighty God. No? Nindot kay puy-an ang balay sa Ginoo kay ngano man balay manggod sa kamatuoran. Nyag magpuyo nagitas kamatuoran, musunod dayon ang kalipay. Pero magpuyo ganitas pamakak pagpakaron ingnon mahimo gid tang gubot o burdened sa atong kinabuhi. Bugat ba? Muna nga niingos Kristo, inyo manggong gihimong balaod sa Dios ang balaod sa tao. Nawa? Ang nindot unta to balihon himo ang balaod sa tao ang balaod sa Dios. Kita ang atong gibuhat karon kasagaran labi na sa atong gobyerno ang balaod sa tao mao nay balaod sa Dios mao nay ato rong gibuhat og kun mao na nay atong buhaton impas kita mananglitan kanang pagpangawat unsa may balaod sa Dios pagpangawat. Unsay balaod sa Dios nga gamiton niya para sa kawatan. Ang sa ato, naiuban gani, putlang kamot. Naiuban, og dako jud kayong kawat, bitaya, patiyang, aron di na nakapangawat. Mo na balaod sa tao. Unsa may balaod ni Kristo ang iyang gisulti, bahin anang kawatan nga madakpan. Wa gyud kay baon na nagtutok lang. Niingon si Kristo, kung dunay mukawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Ihatag sa kawatan ang iyang gikawat. Haya-haya, no? Ang saman, kaya o dili? Kaya nimo o dili? Ito na, nanubag ng mga buangon.
Musupak kita. Kaya nga tong balaod nga ang kawatan, kinahanglan yung ipanish, ato man ginang i-impose. Kaya ganahan magitaana. Balaod na sa tao. Pero ang balaod sa Ginoo, kung dunay mo kawat sa imong butang, ayaw na kinig bawian. Nga naman, naamagod siya gaunang sugo. Aron mo makasod sa akong gingharian, biyai ang tanan, ibaligya ang tanan, ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Nya kadtong nikawat, kabos man to, kabos sa ato ba nangawat gay siya kay kuwang pa, ihatag lang. Ikaw niya ako'y mahutdan Lord. Mao man ay akong final requirement para makasod mo sa langit. Wa man ko magkinahanglan ang inyong kwarta, kanang mga yuta, kanang mga balay, sakyanan. Wa ko magkinahanglan ana para makasud mo sa akong lovely dwelling place. Ang akong gikinahanglan maura gid ang limpyong kasing-kasing. Karon mo matter na. Musubay gani kag balaod, do na ginay sangkuan. Asa man ka gusto mo sangko? Sa menteryo o sa langit? Asa man gusto ni mo ron? Kutob ra ka sa menteryo o langit? Ayaw nagkasukuan ng kawatan. Nga naman, kay kanang kawatan, tuan na nasiyawa. Kining tanan nga nangawat karon sa atong nasod, gigakos na nasiyawa. Impirno na ang ilang sangkuan. Kay kanang sala sa pagpangawat, purting dakua na. Dili imo imong kwaon mo, bitang niingon sa atong napo kasugo, ayaw pangawat. Inigsupak ni mo ana, padoon na ka sa impirno. Nya ikaw magikawatan, masuko ka niya, unsa may mahitabo? Maimpirno sa ka. Magkuyog mo sa impirno, di ka kaadtos balay sa Ginoo. Ikaw niya pa, dili na lang natog yun sila ikiha. Pwede nimong ikiha, pero dili ang intensyon aron bawion ang iyang gikawat. Unsa may intensyon? Para makapanubag siya sa iyang krimen na gibuhat. Hopefully, mabag-o siya. Pwede na itong ipapriso, ayaw lag bawia. Pero iyang iuli, dawata. Kaya matod pa ni Kristo, dawata lang, bisag unsay ilang ihatag. Kung moingon ang balaod, iuli ng imong kinawat, imo sang dawaton, pero wa ka maningkamot nga mabawi. Ang balaod na maoy ni sulti nga iuli na. Og mutuman siya, okay siya. Ikaw sad, okay, total, ikadawat na ko ani, ipanghatag raman sa dinako. Kay ang balaod, mas Ginoo mo'y akong sundon. Anak rana mga igsoon, anong wa manggid mo kauyon? Muna magkatawa ko ani karong impeachment. Magkatawa ko. Sukad ko na tao, hangtod karon pa ko kasuway, ambot ka kamo, nga ang atog yung first two top officials, elected officials sa nasod, gipailan og impeachment. Karon pa ko kasuway. Kamo, kasuway na mo? Last year, ang Vice Presidente, upat ka petition sa impeachment ang gipile niya. Last year. Karong tuiga, ang Presidente, gipailan sa tulo ka impeachment. Usay gidawat, unya na absuelto na sa kaning Congress kay lack of substance. Insufficient substance. Nawa na, ikyas ng Presidente. Karon ana sa tulo ka impeachment nga gifile sa Vice Presidente. Nya, murarabag mulahos gyud ngadto sa Senate. Makonbikto gyud siya, ma-impeach gyud siya sa Congress. Kay og ma-impeach na sa Congress, mudagan man din ang adto sa Senate para sa final judgment. Last year, nakaabot yun sa Senate,
gibabagan lang sa Supreme Court kay unconstitutional ang process. Karon, ilan na ginang ipahaom. Ang mga utana ko ninyo, kamo sa mga online parishioners, niining duha ka mga gipailan og impeachment, presidente o vice-presidente sa atong nasod karon, kinsa Manila ang angayan yung ma-impeach? Ang presidente o ang vice-presidente? Or none of the above? Piliin ninyo ang tulo. Inyong tubag, kinsay angayan nga i-impeach? Presidente, vice-presidente, o none of the above? Kita na'y mag-igo. Ang grounds for impeachment sa atong 1987 Constitution, o wapa mo kay Bao, ato laning i-review, violation of the Constitution. Kanang supako nimo ang atong Philippine Constitution. Ikaduha, treason. Kanang mo-organize kag kalihukan na gubo nimong gobyerno nato. Ikaduha, bribery. So, manghatag kag i-bribe nimo para makalusot ang imong mga illegal nga mga buhat. Ikaupat, muratog graft and corruption. Kana, famous kay na nato, graft and corruption. Katulo, high crimes. Kanang magpasod kag mga sindikato sa mas drugas or killings, high crimes. Maunang ejiki, tingali. Nya, kaning gitawag og betrayal of public trust. Betrayal of public trust. Asa man na siya makita? Sa ilasang trust rating. Ang gifile karon sa atong mga top officials naa sa graft and corruption o betrayal of public trust. Mao nay gipang-file karon. Kinsa may mas corrupt, ang presidente o ang vice-presidente or none of the above? Kinsa Manila ang nagbetray sa public trust? Ang presidente, vice-presidente, or none of the above? Sa graft and corruption, ang ayan yung dunay ma-impeach nila. Nga naman, rampant ang atong graft and corruption karon. Ang ayan yun nga na ma-impeach nila. Ambot o kinsa ka nilang duha. Sa betrayal of public trust, para nako, anhata mo base sa kaning survey sa trust rating. Ang recent survey karon, kung atong i-average, kaya na may mga 3-4 ka surveys nga nigawas sa akong nahibawan, ug wa ko masayop, ang average na trust rating sa atong presidente, negative 14. Nya ang sa atong sa atong presidente, negative 14 ang trust rating. Ang sa vice-presidente, mga positive 40. Ay may angayan anang i-impeach, ang negative 14 o ang positive 40?